Gimpor manigim. Ni champion na ang Team Guadalupe sa itong Battle of Caspi ha. Diri sa kainsikan Konsolasyon Cebu. Kini Gimpor manigim. Ni daog ang Team Guadalupe via decision. Kini Gimpor na. 1-0 na. 1-0 na. Servisyo Jomar para dos. Shantoy. Konsyal J. Jomar. Bang. Out ball. 1-0 atong skora 1-0. Kini para iguales ni sa Team Guadalupe. Iguales ono. Servisyo Shantoy. Bola sa Team Konsolasyon. Iguales ono. Side out. Iguales ono. Kini para dos. Iguales ono ha. Bang. Overcook ang tira sa Team Konsolasyon. Side out. Iguales ono lagi hapon. Servisyo Darlin. Darlin firing. Jojo. Lah. Out ball. Side out. Servisyo Jojo. Bola. Ang linya peluang gua. Ada Malalis Tamaki. Okay, servisyo Jojo. Malalis. Wait. Ang skor Dos. Servisyo Jojo. 2-1 ha. 2-1 ang skor. Servisyo Jojo. 2-1 ha. Out ball. 2 Team Jojo. 1 Team Guadalupe. Ay, ang linya peluang gua. Tamaki Arangay Malalis. 2-1 ha. Pabor sa Team Konsolasyon sa ato ang Gimpor na nito ha. Gimpor manigim. Luwan ha ni Konsyal. Nakuha pa. Out ball pa yun ang Team Konsolasyon. Iguales dos. Iguales dos. Servisyo Konsyal J. Shantoy. Ilawang tunnel. Side out. Servisyo Jomar. Iguales dos ha. Bang. Ala gitagak Jomar to daliskyo. Bang. Babag tinae. Iguales dos. Side out. Servisyo Jomar. Servisyo Shantoy. Bang. Side out. Iguales dos. Hoy, magmasada sa gawas lang. Iguales dos ha. Silpon. Ay, simple lang gamay. Kaya mo sa linya. Iguales dos. Kini para tres. Darlin. Sakit. Kana. Bugha. Bang. Jomar. Hala kariya. Sukarap ang dipinsa sa Team Konsolasyon. Side out. Servisyo Darlin. Iguales dos ha. Servisyo Darlin. Tagak. Tres, dos. Tres. Dos.
Servisyo Darlene. Di ada na skilly no. Karap-karap na sad. Pabutan ng sintro bang. Itubag sa kusog ni Jojo. 3-2 sir. Labaw ang team Guadalupe. Servisyo Jojo. Talog sagan. Race 2 sa Darlene. Out ball. Iguales 3. Servisyo Jojo. Iguales 3 ha. Ay, ka-beautiful ato tiraha. Oy. Susan Rose Samalia Puentes. Labaw team Jojo. 4-3. Servisyo Jojo. Darlene. Jomar bang. Bak. Kuha pa. Ilaras. Kila plastic sakto. Buyok. Bang. Inside. Bang. Sus. Gikaingin ni Shantoy ang depensa sa Team Consolacion. Servisyo chairman. Tres, 3-4 to skora. Servisyo Konsyal J. Kuha pa. Konsyal. Padpad na. Overhead. Ay, stang linawa. Walang katao-tao. 4-3 sa Servisyo Jomar para 5 na ni. Ay. Away from home. Nindot pagkatira pero bati ang resulta. Side out mula sa team Guadalupe. Servisyo Shantoy. Out ball. Side out. 4-3 sa Labaw team Jojo. Okay, 4-3 sa to score. 4-3 bola sa Team Consolacion. Kini para 5. Jo, imo dong Jo. Balik Jo maruma. Santoy mi pusing. Tara. Linom sana nas bola, si Jomar. Tara. Kinsa kay mabikila ni. Ipit ni. Ay, tuara. Ay, bikil. Bingo na. 4-3 sa to skora. 4-3. Servisyo Darlene. Tagak. Ge! Ngigang Darlene ay. Ge! Lah, kaniya Darlene. Ay. Anindota pagkatrabahong Darlene ay. Limpyuhas trabahong Darlene. Wagi ebidensya. Mangiga ko ni mo diyan. Isa mo dia. Ha? Yes. Ini manandap ko. Oh, servisyo Darlene. Jojo, to Darlene, lugapak. Kuha pa Jomar. Pikan pikas. Lah. Badit ay. Atbang. Last. Jopang! Grabe. Walang awa si Jojo. Tinira ng malupit ang Team Guadalupe. Side out. Goles 4. Servisyo Jojo. Iguales 4. Kini para 5. Jojo. Si Edith. Edith itu tegay kapula. 5-4 na. 5-4. Itu kay kapula. 5-4 in favor of Team Consolacion. Size 4. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap ug ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta disco Arnoco, basta Arnoco disco. O ang Lodis Native Lechon Manok. Servisyo Jojo. Wait. Siete 4. Jojo, two shot combination answered by Consel J. Padparang Darlene ay. Servisyo Jojo. Shantoy.
Ayan, tara Toy, tapok ka Toy, bang! La, grabe ha. Sana man na Toy, grabe ha, tiraha. Side out. Abaw, take it nyo. Service Jojo. 4-8 ato skor ha, 4-8. Oh, servisyo siya Toy. Para 5. Darlene. La. Mura Darlene. Igas na Black Panda mudag plastada eh. 5-8. 5-8. Servisyo siya Toy para size. The Black Panda. Answered by Joma Roma. Ana. Nagkaputukan na Konsyal G. Binuhusan ni Siantoy. Aba nako. Oy. Pumasok ang tira ni The Black Panda. Servisyo Siantoy. Size 8 na mga igan, 2 puntos na lang ang lamang sa Team Konsolasyon. Siantoy, grabe ang spike oy. Labaw ang Team Jojo. Servisyo Siantoy. Darlene. Jojo. Bang! Grabe yung tirahaw. Hala! Patay hastang ukok. Walang kataw-tao. Loy. Tayo. Igualis na ato skor ha. Darlene. Motoy bang. Binunalay na sakto. Wait. 9-8. 9-8 kini para Gis sa Team Guadalupe. Wanam may overtake na ang Team Guadalupe. Kunsihal. Kunsihal. Wala din ang matabang. So side out. Servisyo Jomar. 9-8 ha, Konsyal G. The Black Panda. Inside. 9-8 side out bola sa Team Guadalupe. Servisyo Darlene. Agi. Usara katira sa Team Konsolasyon. Side out. Bola sa Team Konsolasyon. Darlene. Jomar. Tara. Jomar again. Answered by the Black Panda. Jomar. Yay. Siantoy. Bombing the defense of Team Konsolasyon. Side out. Servisyo Konsyal G. Out. J8 Last two points ang Team Guadalupe. Servisyo Konsyal. Last ball. Salam stance. Para kwarta. Para daog. Ay. Pamatay sunog sa Team Konsolasyon. Naka-side out pa. Bola sa Team Konsolasyon ha. Servisyo Jojo. Siantoy. Dara. Siantoy. Jojo.
Outball si Kunsyal. Noylo last ball. Servisyo Jojo. Noy beyond si ato skor ha. Nami oplok si Darling. Servisyo Jojo. Servisyo Jojo. Gis. 11 na ha. Santoy. Jojo. Santoy again. Lah. Konsyal G. Awas ang tira. Igualis 11. Walang damhao. Naka-igualis 11 ang Team Konsolasyon. Igualis 11. Darling. Ayala! Kuha pa! Santoy! Grabe ay! Minaw yun ang Team Konsolasyon. Sawa damha. Sa game for money game. Ay,